हाँ मथारे सिंधुरे सिंदूर नाही ना ना हातरे चूड़ी नाही ना अर्थात वैधक भेषरे बेस जड़े युवक से युधिष्ठिर निकट पहुंची गले हाँ हाँ कहले भाई हाँ तमें नब धर्मराज पद हाँ असंभव हाँ कौन सी भाई बेस फिर जिते खल प्रकृति हेले हाँ जिते दुष्ट चरित्र हेले हाँ हाँ से भाई के पहले पुणी मथार सिंदूर को पछी दिए ना ना हाथर शंका को भांगी दिए ना तमें हूँ से भाई हाँ पुणी के आज वैधव विषय सजे बेस तमें नब धर्मराज पद हाँ हाँ बोले धर्मराज पद नेबाकू हाँ हाँ तुम्हें नुह भाजन प्रश्न उत्तर दियो बेस मो कथार जवाब दियो हाँ हाँ मु विधवा हवा पाई बेस एथि पाई दाई की किए आगे कौरव मान होचने 100 भाई हाँ तांकर अलियली गेलो बसरी सुकुमारी भूमि की किए जहार ना होची दुसिड़ा माने कहबी हाँ जहार ना होची दुसिड़ा हाँ कौरव मान सर्वक्षर दौड़ आरंभ हाँ दुर्योधन दुशासन दुर्दक्ष दुर्जय हाँ भूमि नाथला दुसिड़ा सब दौड़ जी जयद्रथ मु विवाह करथिले बेस महाभारत युद्ध रे हाँ जयद्रथ मरिगला परे बेस दुसिड़ा विधवा हेले हाँ हाँ चलो भाई हाँ जदि मो स्वामी खल प्रकृति नथिले बेस तांको बंदी कर रखि देलनी हाँ तांको बांधिगिरी पके देलनी हाँ हाँ तांको दंड देलनी हाँ हेले भूमि की विधवा से सजा पाई हाँ ये अधिकार तुमको देला कि ये हाँ नियति किने वो निज इच्छा थे हाँ शक्ति नाही कष्ट काहरी जगते हाँ अदिने वर्षा आसिला बेस फूल आसिला हाँ खाइले आसिला हाँ महावत आसिगला हाँ इते कोटिके परले ना ना पछने रात करे कथा में कले हाँ तेणु नियतिर निर्देश को केही में एड़ी दे परिबा ना ना धर्मदेव कहले भूमि बेस जा हेरा कथा हे सारी हाँ एनिके तो मुहार हस देखिबा पाई हाँ तो मुहार खुशी देखिबा पाई बेस ये भाई सब किसी त्याग करि पारे हाँ सब किसी जड़ान कर दे पारे बेस तू कह हाँ या व्यक्ति के तोरा कौन दरकार हाँ हसिला तुसिला हाँ कला भाई आज्ञा ये भूमि के तुम पुराण शास्त्र पढ़े छ हाँ मो स्वामी की छाड़ी डाले हाँ आ मोर कौन दरकार एही प्रश्न का हाँ हाँ हे भाई हाँ मोर गोटे छुटिया प्रश्न आपन कौन नारी रो भूषण किए स्वामी तमे बड़ा कहिथिलो हाँ बोले स्वामी गति स्वामी मुक्ति स्वामी होता होता स्वामी होता होता स्वामी होता होता बेस ता स्वामी रो पूजा कर सिखिनी हाँ सासु ससुर मु मुंडिया मारी सिखिनी हाँ ये जाके मंदिर मस्जिद ठाकुर को मुंडिया मारी देवी की पूजी देले सिंदूर बोली ही गले हाँ ता डाक्टर मोर सुन देबे ना ना ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कौन कहले हां हाँ तारा पूर्व अतीत कर्म नहीं बोली हुटी ये ताको स्वामी मिलाई बोली हुटी सेते हुए सुंदर बोली हुटी सुखी तो इतना देखिनो बोली हुटी ताको मोर पालो बोली हुटी सेते सोना बंदो संभालो बोली हुटी ईश्वर पार्वती बोली हुटी जब पुणे तो मंत्री बोली हुटी सर्वे स्वामी के नभाते बोली हुटी हरे स्वामी और भक्त बोली हुटी अरे भगवान है जन्म सातो बोली हुटी
ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତିନି ଖାଲି ପାଠ ମାଠ ପିନ୍ଧେଇକି ନଡିଆ ବାଡେଇବେ କଦଳୀ ଭୋଗ କରିବେ କହିଲେ ସେନାନୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ ବିଧବା ହେବେ ଜନ୍ମ ଶାସ ଆପଣ ଗାଁରେ 24 ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କାଲିକିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ ନାମ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତର କଥା ମୁଁ ଚେତେଇ ଦିଏ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣୀ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ ହଉଛି ଭାଗବତ ସବୁ ପୁରାଣକୁ କାଟି ଦେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର କଥା କାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା କରନ୍ତିନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତିନି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଦଶାକୁ ଭୋଗ କରିବେ ତେଣୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର ଅସୁବିଧା ରହିବନି ଯେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନାଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଆକାଶବାଣୀ ପିଇ ଦେଇକି ଗୋଳମାଳ କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ
কলে লক্ষে ভার পদ্ম দেবুরে কন্যাই কলে নথিব পাখুড়া মিশাম গোবিন্দ হরি লক্ষে ভার পদ্ম লক্ষে ভার পদ্ম লক্ষে ভার লক্ষে ভার পদ্ম ধরি দেবুরে কন্যাই নথিব পাখুড়া মিশাম ভিন্ন হরি লক্ষে নথিব পাখুড়া মিশাম গোবিন্দ হরি কংসর ঘরণী পদ্মাবতী রানী করেছি ধরিত্রী ওষা লক্ষে ভার পদ্ম দেবুরে কন্যাই নথিব পাখুড়া মিশাম গোবিন্দ হরি লক্ষে ভার পদ্ম লক্ষে ভার পদ্ম লক্ষে কংসর ঘরণী পদ্মাবতী রানী করেছি ধরিত্রী ওষা লক্ষে ভার পদ্ম দেবুরে কন্যাই বলে নথিব পাখুড়া মিশাম গোবিন্দ হরি লক্ষে তোর যাহা ধরো তো দরকার ମୁଁ ଦେବି ଏଥିରେ ସାତଟାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କେଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କଣ କରି କେଡ଼ା ବୋଲଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ଜୀବିକା ବୁଡ଼ି ମୋୟା ସର୍ବ କଲେ ଅପ ହେ ଧନ ଜୀବିକା ବୁଡ଼ି ମୋୟା ସର୍ବ କଲେ ଅପ ହେ ଧନ ଜୀବିକା ବୁଡ଼ି ମୋୟା ସର୍ବ କଲେ ଅପ ହେ ଧନ ରାଜା এইটা হচ্ছে মোর বুদ্ধি মোর ধর্মরত্ন কোণ হব আপনার বিচারবন্ত ন্যায়বন্ত ধার্মিক রাজা স্থির হয়ে কলে কেড়া আদি দিটা তো যেমন গোটে খাইব যদি সর্প নদবু মো ঝিও আত্মহত্যা করিব যদি দবু তো বুদ্ধি আদি খোঁজিব এ ন্যায়টা রাজা মতো গোটে বাট দেখি যাচ্ছে যদি তম ঝিও মো সর্পরে রাজি হব নই পুরକୁ খাইব নই পেট নই পড়িব না কোন সে সত্য প্রভু মোর কেড়ে চালে গোটে পদ কইলে ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଲେ ସଞ୍ଜଳରେ ବିନେ ନାଗକୁ ସକାଳେ ଘେନି ଯିବି ଏ କଥାରେ ଦେବେ ସମତ ତେବେ ସପ ମୁଁ ଦେବି ଏ କଥାରେ ଦେବେ ସମତ ତେବେ ନାଗ ଦେବି ଏ କଥାରେ ଦେବେ ସମତ ତେବେ ନାଗ ଦେବି କଲେ ରାଜା ସାପ ଖେଳଟା ହଉଛି ମୋର ଦିନରେ ରାତିରେ ନେଇକି ଘର ରଖୁଛି ତେଣୁ ଦିନ ଯାକ ସାପ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତମ ଝିଅକୁ ଦେଇକି ତମ ଝିଅ ରାତି ଯାକ ଖେଳିବ ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ଖେଳିବି ତମ ଝିଅ ରାତି ଯାକ ଖେଳିବ ନଈ କୋଉ କୂଳ ଖାଇବାର ନାହିଁ ରାଜା କହିଲେ କେଳାକୁ ମାନିବାକୁ ଇଏ ଭାରି ଚାଲା କେଳା କହିଲା ମା ସେ କେଳା କହୁଛି ଦିନ ଯାକ ତା ପାଖରେ ରାତି ଯାକ ତୋ ପାଖରେ ଏଥିରେ ତୋର ମତାମତ ନା ବାପା କେଳା ତ ଜମା ରାଜି ହଉନଥିଲା ଏବେ ତ 50-50 ହେଇଗଲା ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ହଉଥିବାର ଘଣ୍ଟା ଅସ୍ତରୁ ଉଦୟ ହଉଥିବାର ଘଣ୍ଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପଟା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ସାରିଲେଣି ହଉ ଲୋ ମା ଯଦି ସାପ ନବା କଥା ତୁ ନେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାଗକୁ ଭାଇ ହରସ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱୟଂ
କହିଲେ ମା ସାପଟାକୁ ନଉଛୁ ଯେ ଇଏ ସାପକୁ ମୋର ରାତିରେ ଫେରିରେ ରଖିବୁନି ଏ ସାପ ମୋର ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ପାଖରେ ଶୋଇବି ତୋ ଗୋଡ ପଡିଯାଉ ହାତ ପଡିଯାଉ ଗୋଡ ଲଉଟା ଜମାରୁ କାମୁଡିବନି ଯଦି ପେଡିରେ ରଖିବ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିବ କହିବୁ ନା ମୁଁ କଣ ଆଜି ପେଡିରେ ରଖିବି ମୁଁ ଆକୁ ରାତି ପାଇଲେ ଯାଇ ଖେଳିବି ଆଗେ ସାପ ତ କାମୁଡିବନି ଖାଇ ପିଇକି ଝରକା କପଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନିଜର ପକ୍ଷ ସାପ ପୁରା କାମୁଡିବନି କହିଛି ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଚମ୍ପା ସଜନ ନାଗକୁ ପାଇ କହିଲେ ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ ନିଦ୍ରା ଦେବୀକି ଡାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପାକୁ ଗାଁରେ ନିଧିରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଆଜି ଗାଁରେ ନିଧିରେ ଶୋଇ ପଡିଲା ଆଜି ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ଅବଶ ହେଲା ରାଜକୁମାରୀ ନିଦ୍ରିତ ହେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଶରୀର ଧରି ନିଦ୍ରିତ ହେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଶରୀର ଧରି ନିଦ୍ରିତ ହେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଶରୀର ଗାଁରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡିଲା ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଲଟା ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପଢିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଶୋଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ଶୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ଠିଆ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କାଠ ଭିତରେ କବି ଭିତରେ କଂସା ଭିତରେ ରଣୀ ମାଟି ସୁଖ